Para ulama Syiah mampu untuk menggantungkan hati pengikut Syiah yang masih awam kepada selain Allah Ta'ala. Mereka mengatakan sesungguhnya bumi ini milik para imam. Mereka menyampaikan riwayat dalam kitab Al-Kahfi bahwa dunia akhirat milik sang imam. Dia meletakkan dan memberikannya kepada yang dikehendakinya. Mereka yakin bahwa alam dan hisab kubur ada di tangan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan mereka meyakini bahwa hari kiamat dan kengeriannya beserta sirat ada di tangan Ali bin Abi Thalib, dan surga di tangan Fatimah. Maka datanglah seorang Syiah yang awam berkata, untuk apa kita meminta rizki dan kesembuhan kepada Allah, sedang dunia dan seutuhnya milik imam? Dan untuk apa aku meminta keselamatan dari azab kubur kepada Allah, sementara itu di tangan Husain? Untuk apa meminta dikokohkan atas sirat dan diselamatkan dari kengerian hari kiamat, sementara ada di tangan Ali? Dan untuk apa meminta Allah surga, sementara surga di tangan Fatimah? Para ulama Syiah mampu menggantungkan hati para pengikut Syiah yang awam dengan Ahlul Bait Muhammad SAW. Dan sekarang kita saksikan ulama Syiah yang berdalil dengan Al-Quran bahwa sesungguhnya dunia adalah milik imam dan pemilik bumi adalah para imam. أشرقت الأرض بنور ربها يعني بصاحبها وصاحب الأرض هو الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا وهو الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang Allah Ta'ala, tapi orang ini, ulama besar Syiah ini, meyakinkan pengikut Syiah yang awam bahwasanya ayat ini berbicara tentang para imam, padahal tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Rabbukum Rabbus samawati wal ard, sedang mereka mengatakan pemilik bumi adalah para imam. Mau percaya pada Allah atau percaya pada ulama Syiah? Suatu ketika pernah muncul seorang ulama Syiah di salah satu channel mereka yang sebentar lagi akan kita saksikan. Dia meyakini bahwasannya Husain radhiyallahu anhu adalah penguasa alam kubur. Dia yang akan menghisap orang-orang Syiah di alam kubur. Bahkan, dialah penguasa hari kiamat dan hakim pada hari itu adalah Ali. Alam kubur ada di tangan Husain, hari kiamat di tangan Ali. Hakimul barzakh al-Imam al-Husain salamullahi alaihi. من يموت الإنسان يشوف الحكومة هناك عنده بيده. وحاكم يوم القيامة قسيم الجنة والنار أبوه علي سلام الله. بعد وين نروح يا عم؟ بين كربلاء والنجد. بين كربلاء والنجد. Jadi, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur maka mintalah pada Husain. Dan barang siapa yang ingin selamat dari kengerian hari kiamat, mintalah kepada Ali. Begitulah Syiah. Dan yang lebih licik lagi ketika seorang ulama Syiah tampil. Dia berkata bahwasanya sirat yang lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Dia juga bilang bahwa Ali duduk di atas sirat. Dan jika orang Syiah yang melewatinya, dia akan bilang silahkan lewat. Namun jika bukan Syiah, dia akan tersambar api dan jatuh. Begitulah, karena sirat ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار كل واحد من الخلق يوم القيامة سيتوجه إلى الصراط يشوف قباله السيطرة العلوية الحيدرية قاعد موجود هناك يطب منو أنت شيعي موالي تفضل تعبر روح للجنة مو شيعي من هذه الفرق الضالة كافر منافق طايح حاض تفضل يضربوك هالشكل الزبانية الملائكة تسقط إلى جهنم وبئس المصير. Allah berfirman dan dia tidak mengambil seorang pun dalam segala urusan. Sedang mereka mengatakan tidak, sesungguhnya Ahlul Bait ikut andil dalam mengatur dunia dan akhirat bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, seorang ulama Syiah yang akan kita saksikan di salah satu channel Syiah yang terkenal. Dia keluar sambil berkata bahwa Allah berfirman di hari kiamat pada Fatimah, masuklah ke dalam surga. Tapi apa kata Fatimah? Fatimah menolak perintah Allah dan berkata, tidak, saya tidak mau masuk surga. Karena masuk surga harus dengan ridhomu. Sedang saya tidak ridho sebelum orang Syiah masuk surga.
Maka Allah berkata, di mana Syiah? Di mana Syiah Fatimah? Datanglah sekelompok orang dan masuklah ke dalam surga. Lalu Allah berkata, ya Fatimah, masuklah ke surga. Kata Fatimah, tidak ya Rabb. Dia menolak perintah Allah untuk yang kedua kalinya. Dia menolak untuk masuk surga. Maka Allah bertanya, kenapa? Fatimah menjawab, tidak sebelum para pecinta Syiah masuk surga. Allah berkata, di mana para pecinta Syiah Fatimah? Mereka masuk surga. Lalu Allah berkata, masuklah ke surga. Fatimah, tidak ya Rabb. Kenapa Fatimah? Aku tidak ridho sebelum masuk surga orang-orang yang dulu memberi minum dan juga memberi makan bukan karena Allah, akan tetapi karena Fatimah. Maka Allah memasukkan surga orang-orang yang dimaksud Fatimah. Setelah itu Fatimah berkata, baiklah ya Rabb, aku masuk surga. في الرواية الشريفة لما تقف الزهراء سلام الله عليها فاطمة ادخلي إلى الجنة تقول لا إلهي أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية قال بشنو ترضين قالت له شيعتي حتى أرضى إيه هاي وين ذيك وين قال فاطمة شيعتيك إيه نعم أين شيعة فاطمة ينادي المنادي يقول مجموعة من الناس نحن شيعة فاطمة ادخلوا إلى الجنة فاطمة خلص طبوا للجنة قالت له لا يا إلهي بعدي ما راضي قالت له لا يا إلهي بعدي ما راضي أنت ترضى لرضاي أنت قايل لي ترضى لرضاي أنت قايل لي ترضى لرضاي أنا بعدي ما راضية خوش ترجين قالت له إلهي محبي شيعتي يدخلون أنت أكرم الأكرمين أنت أرحم الراحمين أنت الرحمة المطلقة اللامحدودة أنت الله الكريم خلاص أين محبي فاطمة دخلوا الجنة يدخلون فاطمة ادخلي إلى الجنة تقول لا يا رب بعدني ما راضية هشم من تردين تقول له إلهي من سقى الماء على محبتي من أطعم الطعام على حبي خلي يدخل الجنة ينادي المنادي من أطعم الطعام على حب فاطمة من سقى الماء على حب فاطمة يقول مجموعة الناس نحن يا رب ادخلوا إلى الجنة دخلوا الجنة ها فاطمة تقول له رضيت يا رب فتدخل الجنة. Saya katakan demi Allah, wahai kaum muslimin, adakah orang berakal yang mempercayai bahwa Fatimah seperti itu? Na'udzubillah. Tidak mungkin. Dunia di tangan imam. Alam kubur di tangan imam. Hari kiamat di tangan imam. Sirat dan neraka di tangan imam. Surga di tangan Fatimah. Lalu untuk apa kita meminta pada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tapi para ulama Syiah mampu meyakinkan pengikut Syiah yang awam bergantung pada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحثال